Durant cette séance, on va essayer de répondre à deux questions qui traitent le théorème de valeur intermédiaire. Première question est tirée d'un contrôle continu, traite le côté de calcul, juste le calcul. Deuxième question traite le côté théorique, الجانب النظري. Donc essayez de faire des exercices. خدموا التمارين اللي فيهم فقط الحساب وتمارين أخرى كذلك ما تغفلوش عليهم اللي فيهم كتعلق بالجانب النظري. هذا بالنسبة لهذا الدرس. باقي لنا الفقرة ديال الدالة العكسية. إلا كان شوية ديال الوقت على حسب الوقت، لقيت شوية ديال الوقت نقدر نخدم شي تمارين في ذلك الجانب. بالنسبة ل première question. لتكن f, alors soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé 1, 2, montrer qu'il existe un c qui appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f de c كتساوي 1 على c moins 1 plus sinus de c sur c moins 2. Donc la méthode de travail la suivante. أولا نعوض هاد c ب x ونحاولوا نتخلصوا من شي تعبير اللي يقدر يطرح لنا مشكل. مثلا هذا التعبير اللي عندنا في المقام، لذلك غنغيرو من هذا الشكل ديال التعبير اللي عندنا. دونك هاد اف دو اكس تساوي 1 على اكس ناقص 1 زائد سينوس دو اكس على اكس موان 2. Donc c'est équivalent à dire que f de x est égal نوحدو المقام. Donc le dénominateur commun هو x moins 1 facteur de x moins 2. Là ça تعطينا x moins 2 plus x moins 1 multiplié par sinus de x. Donc هذا يرجع للطرف الآخر. Donc c'est équivalent à dire que x moins 1 multiplié par x moins 2 f de x est égal à x moins 2 plus x moins 1 مضروبة في سين x. دونك واضح الدالة اللي غنخدمو بها. on pose g de x est égal à x moins 1 multiplié par x moins 2 f de x. هذا رجع للطرف الآخر moins x plus 2 moins x moins 1 multiplié par sinus de x. G est continu sur l'intervalle fermé 1, 2 comme كمجموع وجداء دوال متصلة على comme produit كجداء et somme مجموع de fonctions continues sur cet intervalle. توضح عندك جزء اف متصلة على هذا المجال، هذه حدودية متصلة على هذا المجال ان دومي. دونك هذا جداء دالتين متصلتين على هذا المجال. دونك دالة هذه متصلة على هذا المجال، هذه كذلك سينوس متصلة على هذا ار دونك متصلة على المجال ان دو. دونك وهذه جداء دالتين متصلتين على ذلك المجال. ولدينا الآن سنحسب ولدينا قلنا جي دو ان تساوي دونك تعوض هنا اكس بان تعطيك التعبير كامل سيعطيك صفر. دونك يبقى لديك ناقص 1 زائد 2. هنا تعوض كذلك بان، هذا التعبير يعطيك صفر مضروبة في سينوس دو ان دونك صفر، أي جي دو ان est égal à 1. est égal à 1 et g de 2
G de 2 يساوي تعوض هنا باثنان تعطيك صفر، دونك هاد التعبير كامل سيعطيك صفر. يبقى لديك موان دو بلس دو صفر كذلك، هنا ستعطيك ناقص واحد في السينوس دو دو، يعني موان سينوس دو دو. دونك موان سينوس دو دو، دونك أصغر قطعة من الصفر، لأننا كنعرفو أن خلال الدائرة المثلثية. دونك عندك سينوس بي سور دو، دونك سينوس موجب في هذا المجال هذا، دونك و اثنان كينتمي لهذا المجال زيرو بي، دونك بالتالي ف سينوس دو دو موجب و موان سينوس دو دو inférieur à 0. D'où le résultat suivant. On a G et continue, comme on l'a déjà mentionné, continue sur l'intervalle fermé 1,5, et G de 1 multiplié par G de 2 strictement inférieur à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, حنا غنكتبو اختصارا TVI. نتا غتكتب donc il existe واحد C, مادام هما سماو C, qui appartient à l'intervalle ouvert 1 2 ouvert. عندنا هنا لقينا هذا le produit نتاع G de 1 G de 2 strictement inférieur à 0, tel que G de C est égal à 0. يعني غيتوجد واحد C tel que G هو هاد التعبير. دونك غتعوض هنا اكس وتكتب، دونك حنا مبقاش عندنا في الاخير ستجد ان جي اي ان، يعني لا عودت هنا غتغيرها فقط بالشكل ديالها، يعني tel que سي موان 1 مضروبة في سي موان 2 في اف دو سي موان سي، مثلا عندنا موان سي بلس 2 موان سي موان 1 في اف دو سي est égal à 0. دونك تعاود تغيرها من الشكل ديالها، ستجد في الأخير tel que، في الأخير ستجد il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert 1 2 tel que f de C كتساويك 1 sur C moins 1 plus sinus de C sur C moins 2 ومن هو المطلوب. Donc soit f une fonction de l'ensemble de départ de f de 0 vers 0 donc de 0,1 vers 0,1. يعني f de 0,1 ضمن 0,1. Continue, f continue, montrer qu'il existe un a qui appartient à un intervalle 0,1 tel que f de a كيتساوي. هذا يكون الصيغة ديال التمرين f مثلا نفس طريقة الإجابة f. Donc l'ensemble de départ نتاعها AB de AB à valeur dans AB, donc يعني f de AB ضمن AB. Donc là, la même chose, je vais montrer qu'il existe un alpha qui appartient à 0,1 tel que f de alpha est égal à alpha. نفس طريقة الإجابة. Donc هنا on pose معنى هذه الكتابة أنه مهما يكون x كينتمي لهذا المجال 0,1 ف f de x غيكون donc f de x ضمن 0,1. On pose h de x est égal à f de x moins x. Donc عندك h أولا الشرط الأول خاصو تكون continue. h est continue sur l'intervalle 0,1 comme somme de deux fonctions
continue sur cet intervalle. Continue sur cet intervalle. Et on a H, H de 0 et H de 1. Et on a H de 0 est égal à F de 0 moins 0. Donc tu as F de 0 أكبر أو تساوي الصفر. لأن عندنا مهما يكون دونك لأن كار قلنا دونك قلنا مهما يكون إكس كينتمي المجال 0 1 فإف دو إكس دونك أكبر أو يساوي الصفر. Et H de 1 est égal donc تعوض هنا X ب 1 donc F de 1 moins 1 الصغار أو تساوي الصفر كار وتطرح لأن عندنا مهما يكون X كينتمي للانترفال 0 1 فF de X الصغر أو يساوي 1 دو F de X هذا رجعوا على الطرف الآخر moins 1 أصغر أو تساوي الصفر. Donc alors et par suite on a alors voilà donc do H de 0 multiplié par H de 1 أصغر أو تساوي الصفر. On a alors H et continue sur l'intervalle fermé 0 1 et H de 0 multiplié par H de 1 inférieur ou égal à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe il existe un A qui appartient à l'intervalle fermé 0 1 ou égal donc tel que H de A est égal à 0. C'est-à-dire, il existe un A qui appartient à l'intervalle 0, 1. H de A et F de A moins A est égal à 0. C'est-à-dire, il existe un A qui appartient à l'intervalle 0, 1, tel que F de A est égal à A. D'où le résultat demandé. Donc de la même manière, elle attend que F mène AB, donc dans AB continue. Donc on pourrait montrer qu'il existe un C qui appartient à AB tel que F de C est égal à C. شكرا لكم على المتابعة وإلى نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.